अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हमने तारीके लब्बैक के धरने की बात करनी है। हमने हुकूमत की नाअहली की और इश्क रसूल के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया उसकी बात करनी है। हमने शेख रशीद पर होने वाले कातलाना हमले की बात करनी है। हमने अलामा साद रिजवी जिन पर कानून की दफ़ा 302 लगने जा रही है उसकी हमने बात करनी है और इस सारे मामले को किस तरह से हैंडल किया गया उसकी हमने बात करनी है। सबसे पहले तो मैं सच्ची और खरी बात करने का आदी हूँ। मैंने कभी अपनी वीडियोस में बेशक सादा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ लेकिन खरी और सच्ची बात करने का आदी हूँ। मुझे पता है कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर और कमेंट्स बॉक्स में जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं हक की बात करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं गलत को गलत कहता हूँ। लेकिन मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब जो कुछ पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा, जितनी ज़िम्मेदार इसमें लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं इतने ही जिम्मेदार हुकूमत है। बल्कि मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा हुकूमत ने इस इशू को मिस हैंडल किया है, इस इशू को बढ़ावा दिया है, इस इशू पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आज से चंद साल पहले आपको पता है कि सानिया साहिवाल हुआ था बच्चों के सामने जो है माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था मोटरवे पर। अब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जैसे ही कतर से वापस आता हूँ तो मैं कातलीन को सज़ा दूंगा, मैं कानून जिन्होंने तोड़ा है उनको सख्त सज़ा दूंगा, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान है, क्योंकि ये नया पाकिस्तान है तो लिहाजा सज़ा मिलेगी। चाहे पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए, जो भी हुआ सज़ा मिलेगी, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। और आज उन तमाम दहशतगर्दों को, उन तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने सानिया साहिवाल किया था, जिन्होंने मासूम लोगों को दहशतगर्द कहकर मारा था, एटीसी ने उन तमाम मुल्ज़मान को, उन तमाम मुजरमान को बरी कर दिया है। दूसरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड, एक काले को पुलिस वालों ने मारा था और पता है आपको अमेरिका के अंदर इत्तेजाज हुए थे हर तरफ। जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल करने वाले पुलिस वाले को मुजरिम समझ लिया गया है, मुल्जिम समझ लिया गया है और उसको सज़ा दी जा रही है और उसको जेल में बंद कर दिया गया है। उस मुजरिम को जेल में बंद कर दिया है। लिहाजा अमेरिका अगर सुपर पावर है तो वो कानून की हाकमियत की वजह से है कि वहाँ पे कानून पर अमल दरामद होता है। और यहाँ वीडियोस भी सामने हैं, सब कुछ सामने है कि मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद किया गया और पुलिस वालों को जनाब बरी कर दिया गया है। अब जी जिस तरह से इस सारे मामले को हैंडल किया गया है, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं है कि ये लब्बैक पाकिस्तान वालों ने किया है तो पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी तमाशा लगते हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी तमाशा लगाती है, पीपल्स पार्टी भी तमाशा लगाती है, कानून के नाम पे जजेस भी तमाशा लगाते हैं, वकला भी तमाशा लगाते हैं, तब्दीली के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तमाशा लगाती है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में तमाशा नहीं लगा। लेकिन मुझे दुख इस बात पे है, मैं मुखालफत इसकी इसलिए कर रहा हूँ कि ये तमाशा नबी के नाम पर लगाया जा रहा है। मेरे नबी की पाक ज़ात को इस्तेमाल किया गया, नबी को इस्तेमाल करते हुए, नबी की मोहब्बत को इस्तेमाल करते हुए लोगों को कत्ल किया गया, पुलिस वालों को कत्ल किया गया, गाड़ियाँ जलाई गई। और यहाँ तक खबर 24 न्यूज़ है उस पर यह खबर चल रही है कि यहाँ तक कि शेख रशीद जो कि वफाकी वजीर दाखिला है उसको कत्ल करने की साजिश भी की गई है। शेख रशीद को कत्ल करने के लिए लाहौर के यतीम खाना चौक में जनाब एक शख्स पिस्तौल लेके आया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उसे इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसने ये बताया कि ये पिस्टल
میں اس لیے لے کر آیا تھا کیونکہ میں نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو قتل کرنا تھا. میں نے عشق کے نام پہ, میں نے نبی سے محبت کے نام پہ, کیونکہ شیخ رشید جو ہیں وہ اپنی باتوں پر پورا نہیں اترے. انہوں نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا شیخ رشید اس سے پیچھے ہٹے ہیں, کیونکہ شیخ رشید نے سعد رضوی کو 4th شیڈول میں ڈالا ہے. تو لہٰذا میں نبی کی محبت میں, نبی کی عزت کی خاطر شیخ رشید کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کاش ہم نے نبی کی تعلیمات سیکھی ہوتی. جس طرح کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ زبردستی دکانوں کو بند کرایا گیا, زبردستی لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, زبردستی لوگوں کو مارا گیا, زبردستی پولیس والوں کو اغوا کیا گیا, قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, تو یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے. خیر, وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آج پریس کانفرنس کی ہے. کہتے ہیں کہ 210 مقدمات ایسے ہیں جنہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کا مقدمہ بھی اس میں شامل ہے کہ ان پر بھی آئین کی دفعہ 302 لگائی جائے گی. اس کے علاوہ ان پر مزید دفعات جو ہیں وہ بھی لگیں گی. اس کے علاوہ شیخ رشید نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ دفعہ 11B کے تحت ٹی ایل پی کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اور دفعہ 11C کے تحت انہیں اپیل کا حق ہے. 11B کے تحت پابندی لگائی گئی اور اب شیخ رشید منافقت کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کی دفعہ 11C کے تحت جناب اپیل بھی کر سکتے ہیں. یعنی ڈیل ہوئی ہے نا, ڈیل ہوئی ہے. قانون جن لوگوں نے ہاتھ میں لیا ہے, جن لوگوں نے کئی لوگوں کو مارا ہے, جن لوگوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے, جن لوگوں نے 30 سے زائد گاڑیاں جلائی ہیں, شیخ رشید کے بقول کہ 30 سے زائد جناب گاڑیاں جلائی گئی ہیں, ان میں سے صرف 5 گاڑیاں جو ہیں وہ لبیک والوں نے واپس کی ہیں. تقریباً 700 سے زیادہ لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان میں 733 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور 669 لوگوں کو رہا کیا جا چکا ہے. تو اتنی ریاست کمزور ہے, اتنا پاکستان کا قانون کمزور ہے کہ 733 جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے گاڑیاں جلائی, جنہوں نے لوگوں کو مارا, جناب ان کو رہا کیا جا رہا ہے. ان میں سے 669 لوگوں کو رہا کیا جا چکا ہے. 30 گاڑیاں جلائی گئی ہیں, 5 گاڑیاں کہتے ہیں واپس کی گئی ہیں. 12 یرغمالی پولیس اہلکاروں کو بھی کہتے ہیں کہ 19 اپریل کو ہی رہا کر دیا گیا تھا. اب حکومت نے تو منافقت کی ہے. شیخ رشید صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ سعد رضوی کو اور باقیوں کو 4th شیڈول میں داخل کر رہے ہیں, پاسپورٹ ضبط کیا جائے گا, شناختی کارڈ بلاک کیا جائے گا, جائیدادیں نیلام کی جائیں گی اور جناب یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہ لوگ انتہا پسند ہیں, ان لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے, لہٰذا جناب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ریاست کو چیلنج کرے. پھر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اگر ہم نے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے تو یورپی یونین پاکستان کا ساتھ چھوڑ دے گی اور پاکستان جو ہے وہ نیلام ہو جائے گا, پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا, پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور آج اتنا بڑا یو ٹرن اور پھر ان لوگوں کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں. ریاست نے, حکومت پاکستان نے پہلے خود جناب ان پر پابندیاں لگائیں اور سب کے سامنے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, پولیس والوں کو مارا, آج انہی لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے. تو شیخ رشید صاحب جو کل تک بڑکے لگا رہے تھے آج اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج ان لوگوں سے یہ ڈر چکے ہیں. یہ تو سارا ملک یرغمالی بنا چکے تھے, پھر ہم یہ ہوتے کہ 20 تاریخ کو ان کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں. یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتے, فیصلے کرنے ہوتے ہیں. نہیں, اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے. بعض لوگ ادھر سے رابطے کے پیامبر ہیں, لیکن میرا خیال ہے ایکسپریس ٹرین نیور ویز دی پیسنجر, گاڑی چھوٹ گئی ہے. بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. کیسز ہوں گے جی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیسز چلیں گے. جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4th شیڈول کے,
उनका भी इखराज किया जाए। तो जनाब साद रिजवी पर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दफ़ा 302 का मतलब हर शख्स जानता है कि ये कत्ल की दफ़ा होती है कि जब आप किसी की जान लेते हैं तो आपको 302 के तहत आप पे मुकदमा चलता है, और अगर आप पर साबित हो जाता है फर्द जुर्म तो आपको सजाए मौत दी जाती है, आपको फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है, आपको मार दिया जाता है। आप क्योंकि लोगों की जान लेते हैं तो इसलिए रियासत जो है आपको सज़ा देती है उसकी। तो लिहाजा साद रिजवी पर भी दफ़ा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये हुकूमत का एक बड़ा फैसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस पर भी अमल दरामद करा सकेगी। जब साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है तो पाकिस्तान के अंदर इतना इस कदर इंतशार फैला है, इस कदर तबाही आई है, तो जब आप दफ़ा 302 के तहत मुकदमा चलाएंगे तो फिर ये इश्क रसूल को इस्तेमाल करते हुए, इश्क रसूल को डहाल बनाते हुए, क्योंकि साद रिजवी ने नबी की इज्जत की खातिर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया था, क्योंकि नबी की इज्जत की खातिर लोग मारे गए हैं, क्योंकि नबी की इज्जत की खातिर सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो लिहाजा नबी की इज्जत की खातिर जो है साद रिजवी के लिए आप बाहर निकलें, आप एहतजाज करें, फिर रियासत को यरगमाल बनाया जाएगा। लेकिन अब तक का जो हुकूमत का फ़ैसला है ये एक बड़ा फ़ैसला है कि हुकूमत ने साद रिजवी पर 302 के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। लेकिन अगर मुख्तसर बात की जाए तो इस सारे मामले में जितने कसूर तहरीक लब्बैक का है उससे कहीं ज़्यादा कसूर शेख रशीद का है, जो कल तो बड़े अकड़ कर कह रहे थे कि हम 4th शेड्यूल में दाखिल कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये नहीं होगा, और आज वो इनके सामने भीगी बिल्ली बन चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, खुदा के लिए अपनी सियासतें चमकाएं, खुदा के लिए अपनी झूठे लोगों को लारे लगाएं, लेकिन नबी की इज़्ज़त की खातिर नबी का नाम इस्तेमाल करते हुए मासूम लोगों को इस्तेमाल मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।